Berdiri. Aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, sit down please. Good afternoon everybody. Good afternoon. How is your day? Nice to hear that. So before we start the lesson, can you please see around you? If you find any rubbish, please take it and put it in the rubbish. All ready? Yes. Ready for our lesson today? Ready. Ready. Okay. Now I will check your attendance. If I call your name, please raise your hand and then say I'm here. We start from Tia. I cannot hear your voice. I'm here. Thank you. Andika Pramustia. Okay. Puryawan Handika. Thank you. Intan Paramita. Okay, thank you so much. Before we start the lesson, as usual, because our lesson is in the last session, right? Kita belajar bahasa Inggrisnya kan selalu jam terakhir ya. Jadi biar kalian lebih semangat lagi, nampaknya semuanya sedang terngantuk-ngantuk begitu. We will do warming up activity. Kira-kira hari ini kita ngapain warming up-nya? Game-nya apa nih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Oke. Yes, no, maybe. Pernah main ini? Pernah? Oke. Saya jelaskan rules-nya. So I will divide the class into two groups. Groups girl and group boys. Ya. Nanti setiap grup perwakilan 2 orang ke depan kelas. Ya, diam di sini. Kemudian I will show you a picture of something. Ya. And then the one who stand in front of the class should give statement or information. Apa saja boleh informasinya. Ya, misalnya a human gitu, atau mungkin a plant or a thing, silakan. Ya, nanti teman sekelompoknya kalau misalnya jawabannya benar, ikut apa sesuai dengan gambarnya, kamu bilang yes. Ya, misalnya di sini gambarnya saya gitu, foto saya. Terus siapa misalnya di depan Dani misalnya. Dani bilang a human, apakah saya human? Yes, bukan monster ya. Jadi kamu bilang yes. Kalau misalnya si Dani lagi bilang a plant, jawabannya no, saya bukan a plant ya. Terus kalau misalnya bisa jadi, ya jawabannya maybe. Until that point, do you get it? Yes. Nah, sekarang siapa yang mau duluan, girl or boy? Girl, perwakilannya siapa mau? Cia, can you? Cia and Chico? Okay, come on. Jangan ngantuk. Cia and Chico, double C. Okay. Yang perempuan harus ini ya, semangat ya. Kamu boleh kalah sama yang lain. Kamu tidak boleh noleh keluar ya. Noleh keluar, noleh ke belakang ya. You stand ya. Oke. Gantian nebaknya ya. Ready girls? Yes. Mana suaranya? 1, 2, 3. Ready girls? Yes. Tangannya mana? 1, 2, 3. Ready girls? Yes. Ini semua katanya ini nih bau tidak mau kata. Okay, we will start from the first picture. Jangan lihat ke belakang ya. Ayo, you can start now. Yes. No. Yang keras? Our classmates. No. Girl? Boys. Yes. Eh? Celebrity? No. Maybe. Actor. No. Singer. No. Come on. Everyone knows him. Everyone knows him. Come on. What is that?
games ya, belum masuk ke pelajaran. Wih. Sekarang yang cowok yang harus semangat nih, tebaknya. Maju dikit, maju. Oke, thank you. You cannot see sudah baik ya, tidak boleh lihat ke belakang. Dani. Ke samping juga tidak boleh. Lihat matanya Arta saja atau matanya Ade saja ya. Oke. Bahaya banget. Okay, 1, 2, 3, go. Everybody knows about it, especially you. Yep, yes. Is it a thing? Yes. Yes. You already know it. Really? Then what else? Belum sampai. Jangan What oleh. else? A thing. Yes. What else? Penting aja Ya. coba. Apa thingnya? Visually play with. Yes. Yes. Bisa. What else? Can you guess the thing? Apa kira-kira? Why you likes it? Why you like it? Do you like the thing? Yes. Cewek. Kamu suka sama ini? Benda ini? Sangat suka, very suka. Very like aja. Really like this thing. What is that? Can you guess it? Coba, kira-kira itu apa yang di belakang? Doll? A doll? Come on. A doll? A game? Or something? Or a food? Can you guess it? Ada yang bisa Do you ngomong? usually kick it? Yes. Yes. So what is that? A ball. A ball. Okay. Is that a ball? Yes. Okay. Thank you. Ya. Jadi yang girls lebih seru ya. Paling Kawan takut itu. Oke. Nah, saya ada gambar ini sebenarnya merupakan gambar-gambar yang sangat populer akhir-akhir ini. Ya. Kalian tahu ini bola apa? Piala Dunia. Ya. So recently, sekarang masih ya Piala Dunia ya. Masih. We still very interesting with the World Cup. World Cup berapa sekarang? 20? 22? Oke. Mungkin ada yang suka nonton ini? Yang keberapa? Bayu ya? Yang keberapa sekarang Piala Dunianya? Nggak tahu, cuma nonton aja. Ikut ini nggak? Taruhan? Yes. Iya ya? Oke. Kemarin yang menang apa? Jepang. Oh, saya ekor Jepang saya. lawan apa? Jerman. Jerman. Oke, semoga nanti yang kalah bisa menang biar dapat untung itu ya. Oke. Kemudian ini kira-kira event apa? G20. Ya, ini juga baru saja kita lewati dan sebagai masyarakat Bali kita bangga banget ya karena Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan dari G20 jadi sebagai penyelenggara. Applause to Mr. President. Sampai di sana dulu gamenya sudah. Ini sekarang panas otaknya? Sudah mulai? Sudah ya? Oke. Bisa kita lanjutkan? Yes. Yes? Oke. So, dari gambar-gambar ini, kira-kira hari ini kita belajar apa sih? Saya punya tentang Piala Dunia, and we also have about the G20 summit. So, do you have any idea what will we learn today? We will learn about? Yeah, very good. We will learn about news item atau dalam bahasa Indonesia berita. Kedengar simple tapi sangat kompleks ya. Tapi nanti kita belajar sama-sama, asal kita bisa mengerti dengan baik. Sebelum lanjut ke materi, do you still remember our last meeting? What did we talk about? Ya, tentang apa minggu lalu kita belajar apa? Ya, we talk about instruction, if clause, apa lagi? Ada advice, ya kan? Ada yang bisa memberikan contoh satu instruction dengan menggunakan if clause? Siapa? Bisa? Can you please give me an example of the use of if clause for instructing someone, untuk menginstruksikan seseorang? If you want to be healthier, gimana instruksinya? Siapa bisa? Yang keras. Coba Priyanka yang keras. Jangan berbisik-bisik. If you want to be healthier, do exercise. Very good. Give applause to Priyanka.
Study hard. Bisa berikan saya kalimat yang lengkap? If you want to be smarter, you should study hard. You should study harder, katanya Dani. Kalau pakai should berarti it belongs to advice or instruction? Advice. Ya, very good. Apa bedanya instruction dengan advice? Ada yang masih ingat nggak? Advice itu ini saran. Saran ya, jadi dia lebih halus ya. Kalau instruction, you must do something, jadi harus. Sampai di sana ada pertanyaan? Udah. Oke. Hari ini belajar apa? News. Ya, jadi hari ini kita ke materi baru seperti yang tadi sudah saya sampaikan. We will talk about news item. And here is the learning indicators for today's learning. Can you say it from the back? Bisa dilihat dari belakang saja? Can you please help me to read it? Number 1. Analyzing social function, text structure, and language features of written and spoken new items. Okay, thank you so much. So the first indicator is analyzing social function, text structures, and language features of written and spoken news item. Jadi nanti kita akan belajar lewat video dan lewat teks ya. And then the second one, comparing the social function, text structures, and language features of written news items. And then summarizing contextual meaning of the news item. And the last, we will perform a spoken news item. Ya, jadi hari ini keterampilan yang kita pelajari adalah keterampilan berbicara. Okay. And here are the goals and the learning activity. Ya, students are able to analyze the social function. And then in these goals, we will find the social function, text structures, and language features from the video and text, as I said before. And the second one is comparing the social function, text structures, and language features. Yeah. So we will compare two different news items. Yeah. We will see how they are different in their structure, social function, or the language features. And then we will learn how to summarize a news item. Ya, jadi nanti saya akan minta kalian untuk mencari salah satu berita populer yang lagi viral belakangan ini lewat internet, and then you will make a summary. Do you know summary? What is summary? Summary is kesimpulan ya. Jadi kita akan menyimpulkan berita. Untuk selanjutnya, you will retell the news in front of the class. Jadi hari ini projectnya adalah role playing. Nanti kalian akan role play menjadi apa kira-kira kalau di news? Ya, jadi presenter, jadi reporter, atau jadi news reader. Ya, ready for that? Yes. Any questions so far? No. Can we continue? Yes. Okay. So for the first one, we will watch a video, and then you should find what is the video. Ya, kita akan nonton video, kemudian coba dicari tahu videonya tentang apa. Kalau misalnya mau dicatat, boleh. Social media have been blasted with the phenomena involving the teenagers with their creative and unique streetwear. Located here in Sudirman area, specifically in the Guatas, they even named to be called as the Citayam Fashion Week. Teenagers from greater Jakarta areas, namely Citayam, Bojong Gede, Depok, Bekasi, and other surrounding locations, have a new hype place to hang out. It is the Duku Atas station in central Jakarta. These youngster styles are unique. Most people call it the real streetwear. It is a new sight in the area, and it makes a unique contrast with office employees wearing their formal attire as they are commuting in the station. The news about? Ini tentang apa nih? Siapa bisa? Can you please raise your hand and then give me your idea?
what is it about? Jangan takut salah, saya juga sama-sama belajar ya. Siapa? Punya pendapat? Bayu? Jadi pakai bahasa Indonesia boleh? It's okay, I will help you. Berita tentang Fashion Week di Okay, so this is about Citayam Fashion Week. Is it right? Yes? Okay, Bayu punya jawaban yang bagus, so you should give applause. Jawabannya bagus ya. Ada yang punya pendapat lain? Katanya Bayu, it's about Citayam Fashion Week. Ada yang punya pendapat lain? Tidak? Kira-kira apa yang terjadi di sini? Tadi kan ada cuplikannya sedikit. Informasi apa yang kamu temukan selain tentang Citayam Fashion Week? Apa katanya si pembawa berita tadi? Di manakah itu Citayam Fashion Week? Di Denpasar? Atau di Taman Kota? No? So where? In Jalan Sudirman ya? Jalan Sudirman dekat sini ya? No? So where? Where is it? In Depok ya. Tuh, jadi berita harus ada what, itu apa yang diberitakan, kemudian ada where, di mana terjadi? Di Depok katanya. Kemudian when-nya kapan? Tadi disebutkan akhir minggu, awal minggu, atau setiap hari? Ya, it's in the weekend ya. Ada yang tadi menyimak? Ketinggalan? Okay. It's in weekend ya. Jadi Citayam Fashion Week ini biasanya ramai pas weekend. Tidak hanya oleh orang-orang dewasa, tapi seperti yang kalian lihat tadi, anak kecil juga ikut ya, bocil-bocil juga ikut di sana ya. Oke, coba kita dari siapa-siapa sih kayak udah bertanya kayak gini outfitnya gitu. Okay, so what is the information given by the source? Tadi ditanya apa itu si perempuan itu? Nah, dari mana sih terinspirasi cara berpakaiannya seperti ini? Kemudian dia jawabnya apa? Ya, nggak ada inspirasi, emang cara saya berpakaian seperti ini, katanya seperti itu. Nah, ketika kita membuat berita, ya, ada seseorang yang diwawancara kan, itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Narasumber. Kalau dalam bahasa Inggris namanya source person. Ya, jadi berita itu supaya lebih faktual dan aktual, we need some source people. Ya, harus ada beberapa orang yang diwawancara terkait dengan event yang akan kita beritakan. Until that point, do you get it? Any question? No. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ke video berikutnya. Ini terkait dengan materi pembelajaran. Ya, apabila dirasa perlu silakan dicatat. We will discuss about this. Thank you so much. Ada kata-kata sulit yang belum dipahami? Aims. Ada yang tahu apa artinya aims? Thank you, Alif. Aims itu sama dengan its purpose, function. Jadi tujuan, ya. Boleh pakai purpose, boleh pakai aims, ya. Kemudian ini bacanya gimana? It should be in events. Event. Ya, itu punya makna yang berbeda. Nanti bisa dicek di kamus bedanya event dan events. So kalau misalnya acara, we speak it, kita biasanya baca dengan we read it with events. Ya. Kemudian ada newsworthy. What is that?
Newsworthy itu artinya patut untuk diberitakan. Jadi kalau berita biar berbobot, kalian harus cari yang benar-benar patut diberitakan. Jangan beritanya kemarin saya menginjak seekor cicak. That's not a newsworthy. Ya. Kalau di sekolah ini kira-kira apa newsworthy event yang belakangan terjadi? Yang patut untuk diberitakan jadi newsworthy event. From this class also, we have an achievement from someone here. Ada yang get achievement in this classroom? Ya, from Dani. Prestasinya Dani bisa kita beritakan, ya. Itu biar orang lain tahu bahwa Dani memperoleh medali emas, ya. Golden medal from kickboxing, is that? Congratulations to Dani, ya. Apa lagi kira-kira? Ya, di fokus. Ya, ini salah satu contoh berita ya yang patut untuk diberitakan. Terus apa lagi? Ya, tentang PAS ya. Kapan diselenggarakan? Ya, in or on 28th of November. After that, after the PAS, apa lagi? You will go to go to Malang for study tour. Itu bisa diberitakan, ya. Kalau misalnya nih, misal Cia putus dengan pacarnya, bisa jadi berita? Tidak, itu masalah pribadi, ya. Dan Cia ini nanti semuanya diselebriti, ya. Jadi dia, maksudnya yang tahu itu hanya paling teman-temannya, gurunya kan. Tidak semua orang tahu dan apa yang terjadi itu tidak terlalu penting, jadi tidak boleh atau tidak layak untuk diberitakan. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Sekali lagi, what is the purpose of news item? Tujuan orang bikin news item itu apa? To inform. Sudah aja namanya berita, pasti untuk memberikan informasi. Ya, di sini sudah mana dia tuh? Nih, informing the readers. Ya, jadi hanya sekedar memberikan informasi saja, tidak ada tujuan yang lain. Nah ini, basically a news item text answers the 5W 1H questions. Jadi sebuah berita yang bagus itu biasanya menjawab pertanyaan 5W 1H ya, atau WH question ya, related to what, who, when, where, why, and how something happen. Jadi berita yang bagus harus lengkap dia dari 5W 1H. Generic structures itu adalah struktur teks. What is the first generic structures of this item from this video? We have headlines. What is headlines? Judul. Ya, kalau di teks headlines itu sama dengan judul. Ya, makanya kalau di berita-berita itu kan ada headlines news gitu kan? Ya, jadi headlines itu adalah judul. So the first one is headlines or the title of the news. And then the second one, kira-kira apa? Ada yang sudah baca di rumah? This one, what is that? Newsworthy events. Newsworthy events itu apa? The summary of the news. Jadi ringkasan beritanya. Nah, have newsworthy event or the summary of the news. Jadi singkat saja di beritanya diringkas menjadi 1 sampai 2 kalimat di awal ya setelah judul. And then we have what else? This one, the background events. Ya, bacanya apa? Background events. Ya, which contains the information about what, whom, and
what circumstances. Jadi di sini baru diceritakan 5W satuannya secara lengkap. So we have background ya. This is the result of the question, WH question ya. Diceritakan dengan detail. What else? Kira-kira kalau berita biar dipercaya sama orang harus ada apa? Ya, we should have source. Is that source? Coba kita lihat sama-sama. Ya, source of information. Very good. Nah, source ini boleh dari hasil penelitian, boleh dari hasil riset, boleh dari hasil wawancara. Jadi bermacam-macam. It depends on the news. Ya, kalau misalnya dapat narasumber atau source person boleh. Tidak harus dari hasil artikel, kemudian riset dan lainnya. Ya, sampai di sana paham? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak? Okay, so you can be source person and then research. Ya, boleh dari hasil penelitian, boleh hasil survei juga boleh. And then here, a good news should use a clear and precise language. Apa maksudnya clear and precise language? Jadi berita itu harus singkat pada jelas? Iya. Harus jelas. Kita ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya. Jadi it should have clear and precise language. And this one, using action verb and saying verb. Ya, biasanya kalau berita biar lebih menarik kan bahasanya agak sedikit serem gitu ya. For example, attack. Kemudian scream boleh ya. Itu contohnya. Bisa dibaca lagi di aja. Ya, and then using passive voice. Kenapa kok berita itu kebanyakan using passive voice? Masih ingat nggak? Passive voice gunanya supaya apa yang kita sampaikan lebih terlihat subjektif or objektif? Objektif. Jadi biar orang lain percaya dengan apa yang dikatakan. Makanya kita harus membuat beritanya dalam bentuk passive voice. Kemudian biasanya using adverb of place and manner. For example, adverb of place itu keterangan tempat in Surabaya, ya, at the city hall. Kemudian adverb of manner ada slowly, quickly. Jadi bagaimana sesuatu itu terjadi seperti itu. Kemudian using simple past tense karena biasanya berita itu menceritakan tentang hal yang sudah terjadi. Kemarin ada bencana ini ya, gempa bumi. Kalian tahu nggak? Where did it happen? You still remember? In Cianjur. Berapa korban jiwanya? Banyak ya ternyata. Padahal gempanya tidak terlalu besar ya kan? Tuh. Jadi kalau misalnya mau menceritakan atau memberitakan berita tentang earthquake in Cianjur, you should use past tense karena itu sudah terjadi, sudah lewat. Good. Nah kemudian we also use direct speech. Direct speech itu biasanya Michiko said. Katanya Michiko apa? Kemudian we also use indirect speech ya. Jadi ada percakapan langsung dan percakapan tidak langsung. Nah, ini contoh newsnya. Headlines itu judulnya biasanya paling atas. Kemudian newsworthy eventnya itu satu ringkasan singkat setelah headlines. And then followed by background events. Nah, background events dan juga source itu tempatnya bisa di mana saja. Jadi nggak harus berurutan, ya. Boleh
source-nya duluan disampaikan, boleh source-nya di akhir. It depends. Ya. Until that point, do you get it? Any question? No? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Kira-kira ngapain? Nonton? Oke. Here it is. Ya. We will move to your worksheet ya. Kita akan mengerjakan LKPD 1. Can you see it? Bisa baca dulu. Disuruh ngapain ini? Jawab. Ya, menjawab. We have an infographic. Ya, ini namanya infographic. And then you should read the news. Apa di dalam newsnya? Ada yang bisa bantu saya baca? Yuk, siapa yang bisa bantu saya baca? How about Ari? Can you please help me to read what is the title of the news in your worksheet? What do you have? Tourist areas cut off by Fiona. Thank you so much. You have done a great job. Ada lagi yang bisa bantu saya baca? Judulnya aja dulu. Raise your hand. How about Satya? Coba suara emasnya dikeluarkan dulu. Puerto Rico struggles to reach areas cut off by Fiona. Very good ya. Puerto Rico struggles to reach areas cut off by Fiona. Fiona itu apa? Fiona itu nama orang. Billy. Hah? Ada yang udah baca belum? Ya. Fiona itu adalah nama mantannya Dani. Bukan ya? Fiona itu adalah nama badai. Namanya badai Fiona. Cantik kali ya namanya ya. Tapi dia merusakkan ya. Cantik-cantik menyakitkan gitu ya. Okay, so your task now is please complete the infographic. Ya. Write down your answer. Don't forget to write also your identity. And it's an individual work. So you should do it alone. Any question? No? Berapa menit? 1, 2, 3, 4. 4 questions. It means that 4 minutes. Okay, 4 minutes. Silakan. Coba dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya saya. Karena ini individual work ya. Nanti ada saatnya kalian group work. Jadi bisa diskusi dengan yang lain. Don't forget to write down your name. Any question? No? Can you do it? Okay, good job. Nah, ini kita diskusikan jawabannya ya. Any question? No? What's happening? Gimana ini? Bisa? Oke, good job.
Ada kata-kata susah mungkin yang ditemukan? Finish? Can we discuss the answer? Yes? Oke, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Seperti biasa saya akan kasih poin tambahan untuk keaktifan ya. Nanti kalau misalnya jawaban kalian kurang tepat atau salah, dicoret saja dulu. Nanti akan saya periksa kembali. Oke? Oke, we will start from the first column. Ini nggak kelihatan ya. The news headlines of the news. Who can answer? Priyanka, coba yang keras suaranya. Yeah, very good. So this is the easiest question, right? Because you only need to copy the title to the headline, isn't it? Yes, very good. Ada yang salah jawabannya? Yang salah ini keterlaluan ini kalau salah. Ya, kan cuma disuruh nulis judul ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, what is the social function of the news? Siapa bisa? Oke, Dharma dulu. Coba yang keras suaranya, biar terdengar sampai di taman kota. To inform the readers that Puerto Rico is struggling to reach areas cut off by Fiona storm. Ya, Fiona ya, not Fioni. Ya, asal tulis. Oke, so the social function is to inform ya the readers bahwa di sana ada badai Fiona. Di mana? Where is it? In Puerto Rico. Jadi Puerto Rico itu nama tempat ya, bukan nama orang. Until that point, any question? No. Oke. Bagus ya jawabannya Dharma. Kemudian, what is the generic structures? We should fill this column. Apa saja masih ingat? Yang lain dulu. Oke, coba Andika yang keras suaranya. Number 1 headline. Ya. Number 2 newsworthy event. Event. Ya, event. What else? Number 3 background event. Ya. Number 4 source of information. Source ya, bacanya source. Oke, very good. So ada yang bisa mengulang jawabannya dari Handika? Siapa bisa mengulang? Coba Bayu. Number 1 is headlines. Newsworthy events. Events. Ya, events. Background events. Yes. Source of information. Yes, source of information. Very good. Jadi ada berapa jadi structures-nya di sana? Oh. Ada 4 ya. Sekarang coba lihat teksnya. Yang mana yang namanya newsworthy events? Paragraf berapa di sana? Saya ingin tahu. Paragraf 1, 2, 3 atau terakhir? Yang newsworthy events. Ya, betul sekali. Namanya dia newsworthy event. Itu pasti ada di paragraf pertama. Kalau di koran biasanya dia dicetak tebal, agak panjang, ya. Tuh. Kemudian source-nya apa di sana yang dijadikan sumbernya? Kalian lihat paling bawah ada copyright 2022 The Associated Press. Itu sumber beritanya. Itu merupakan source. Kemudian source person ada nggak? Yang dari hasil wawancara dengan orang? Ya, dari Immanuel. Ya, Manuel Feguila. Jadi kalau ketemu tanda petik, ya itu hasil wawancara. Namanya kalimat langsung atau direct speech. Ya, kalau indirect speech tidak ada tanda petik. Ada yang bisa menyebutkan direct speech yang berupa hasil wawancara di teks berita ini? Siapa bisa? Ya, coba Dani. We are all isolated. We are all isolated. Tidak bisa kemana-mana. Jalan semuanya putus, jembatan putus, diam aja, bantuan tidak ada. Itu ya, isi beritanya ini. Very good, Dani. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh direct speech-nya? Coba Evelyn. Okay, thank you. So, is that belongs to the source? Source of the news? Is that belongs to the source of the news? Why do you say so? Because? Ya, di sana ada
interview ya. Jadi itu boleh dijadikan the source of the news. Very good. Ada pertanyaan sampai di sana? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke activity 2. So, it's a group work. I want you to make a group of 4 students ya. Silakan buat kelompok 4 orang ya. Kemudian dikerjakan activity 2, comparing the news item. Ya. Until that point, you get it? I will count you 1 to 5. You should be in your group. Okay? 1, 2, 3. 4. Silakan dikerjakan activity 2, didiskusikan sama temannya ya. Bagi tugasnya biar bekerjanya cepat. You can sit with your group. Silakan duduk sama kelompoknya. We will do activity 2. We should compare 2 text ya, membandingkan 2 teks di sana. Jadi teks pertama ada di activity 1, teks kedua di activity 2. Silakan didiskusikan. Kalau ada kata-kata yang sulit bisa ditanyakan, or you can find the meaning from your dictionary. It's a discussion, so you can say something to your group. Boleh berbicara seperlunya untuk memperoleh jawaban ya. Silakan ditulis. Social functionnya kira-kira gimana? Sama nggak sama yang tadi? Mirip ya? Ya. Hanya perlu ditulis lebih detail. Kalau teks 1 itu tentang apa? Teks 2 tentang apa? Kemudian you can start from the easiest question. Yang paling gampang mana itu pertanyaannya? Kira-kira nomor berapa? 1 sampai 10? Nomor 2. Nomor 2 paling gampang ya. Oke, you can write down number 2. Any question? This one. Any question, Rida? No.
For number 3 until number 5, kalian bisa tulis paragraf berapa informasinya. Jadi biar nggak terlalu banyak tulisnya ya. Newsworthy events itu biasanya dari paragraf berapa? Coba dibaca teksnya. Which one is newsworthy events? Kalau teks 1 tadi kan sudah dibahas. Which one is that? Which paragraph belongs to newsworthy events? 1 or 2 or 3? Yang mana yang newsworthy events? This one ya. Biasanya dia ada di paragraf 1. Terus kalau misalnya yang kedua, coba lihat teksnya yang kedua. Mana dia? Ini kira-kira yang mana newsworthy eventnya? Ya, paragraf 1 juga. Karena biasanya summary of the event itu ditaruh di paragraf 1. Jadi kalau orang baca, oh ini sudah ketahuan jawabannya. Tidak harus baca semua dia. Dengan baca paragraf 1 sudah dapat informasi. Ya, coba diisi. Diskusikan dengan Adi, dengan Bayu. Yes, any question? Gimana caranya hitung paragraf? Mana paragraf 2? Coba tunjukkan saya. Mana? Sampai salah tulis nanti jawabannya salah semua. Mana? First paragraph. And then? Really? Just a second. Ini 1. Isn't it? Really? Tidak selalu ya. Karena ini kan percakapan. Biasanya kalau percakapan it belongs to one paragraph dia. Berarti this one paragraph 2. Ya, 5. Betul. Sekarang cek jawabannya. Enggak salah tulis. Nah, salah tulis nanti salah. Tentang apa berita keduanya? Pokoknya ada Lomba untuk siapa? Judulnya Div ya. Div Games. Div itu apa? You cannot hear anything. That's Div. Mongol sebenarnya. Div itu Mongol ya. Tunarungu ya. Jadi di Indonesia mengambil kesempatan untuk ikut di ASEAN Div Games. Jadi tidak hanya untuk orang-orang normal saja, tapi ada juga perlombaan olahraga khusus untuk yang disabilitas. Salah satunya yang tidak mendengar. Any question? No?
Source of information. Let us discuss the answer. Oke, kita diskusikan ya. Kalau salah dicoret aja, nanti saya cek lagi jawabannya. We start from the first component, the social function of text 1 and text 2. Siapa bisa? Kita akan ke kelompoknya. Siapa yang mau ditunjuk? Kelompoknya Priyanka. Can you? Okay, please. For the social Tidak dengar. For the social function of the text 1, the first text is to inform the readers that Puerto Rico is struggling to reach areas cut off by Fiona Storm. Good. And for the text 2 is to inform the readers that Indonesia to partake in Asian Youth Games. Ya, very good. Jadi bedanya hanya di topiknya saja ya. Fungsinya atau aims-nya sama-sama to inform the readers about something. Ada yang salah jawabannya? Tidak? Kalau benar dikasih nilai 100 for number 1 ya. Number 2 ini paling gampang nih. Siapa bisa? Headlines of the news. Ya, coba Satya yang keras suaranya. Terima kasih ya. Priyanka jawabannya bagus sekali tadi. Coba baca. Wida, boleh. Silakan Wida. Puerto Rico struggles to reach areas cut off by Fiona, and for text 2, Indonesia to partake in first Asian Youth Games. Very good. Jadi tinggal kopas yang dicetak tebal ya. Oke, good. Ada yang salah jawabannya? Tidak? Oke. How about the example of simple past tense? Siapa sudah menemukan example of simple past tense? Ada yang sudah menemukan contoh simple past dari berita tersebut? Siapa yang sudah ketemu? Michiko's group, can you find it for the simple past tense? Evelyn, can you read it, please? Okay. Yang keras, saya tidak dengar. Simple past tense for the text 1 is our hearts go out to the people of Puerto Rico. For the text 2, who coordinates the parents or the organization of the first for youth athletes in Indonesia. Oke, dari mana tahu itu simple past? Very good. From the verb ya. It should be present because we use go. So ini udah benar ya. Oke, thank you, Evelyn. Kemudian selanjutnya tentang apa ini? Action verb. Siapa yang menemukan? The action verb from the news. Apa contohnya? Apa bisa? For the action verb. Belum sampai sana? Halo? Ya, baru mau. Oke, coba dikerjakan dulu. Which one is the action verb? Oh, saya mau. Sorry. Bayu, coba. I cannot hear your voice. Struggle itu artinya apa? Menggigil. Struggle itu artinya berusaha. Ya, berusaha. Apa ya? Berjuang ya, berjuang. Kalau menggigil apa? Struggle? That's different word. Oke, ada yang benar semua? Andika benar semua ya? Oke, gimana dengan kelompoknya Bagas? Benar semua? Oke, coba ya nanti kita kumpul, kita cek lagi.
Selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi we will move to activity 3. This is also a group work. This is our project. So for instruction, please find out an interesting and latest news from the internet. Jadi kalian bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan internet, cari tahu berita yang paling menarik baru-baru ini, ya. Kemudian read the news and conclude what it is about. Baca beritanya dan disimpulkan itu tentang apa. Tentunya harus ada 5W 1H kan, biar beritanya itu lengkap dan informatif. Kalau misalnya kurangan informasinya, jadi beritanya tidak informatif. Ya. Kemudian setelah itu discuss and write your conclusion together with your group. Ya. Jadi didiskusikan dan ditulis konklusinya dengan kelompok kalian. Setelah itu, prepare your group for a breaking news session. Jadi nanti berita yang sudah kalian conclude itu kalian presentasikan dalam bentuk role playing. Nanti ke depan kelas perform satu kelompok ya. And then divide your group into presenters and reporters. Karena kalian ada 4 orang satu grup, jadi 2 ada reporters, 2 ada apa? Presenters ya. Kemudian dibuat dialognya. Misalnya si A ngomongnya apa, si B ngomongnya apa. Setelah itu baru kita perform. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, I will give you papers for your script ya. Jadi silakan ditulis skripnya yang rapi. Misalnya reporter 1 siapa misalnya? Intan, tulis Intan apa yang diomongin. Reporter keduanya siapa? Ya, jangan lupa tulis nomor kelompoknya. Ya, silakan boleh berdiskusi. You can find it from the internet. HP-nya siapa? Berita apa kira-kira yang kamu tulis? Kita cari berita. Kalau sendiri nulis kan individual. Sharing sama teman-temannya. What is your news? Tentang apa? Hujan lebat pokoknya. Hujan lebat. Oke, silakan. Kalian bisa ini ya, karena ini grup work, jadi dibagi tugasnya. Misalnya Bayu tulis punya Bayu saja. Ya, Satya terus bagiannya Satya saja. Setelah itu baru dipelajari biar bagus.
What is your news? What is it about? Gimana diselenggarakan? Bali di mana? Badung. GWK ya? Presenter. Aku aja pakai ini. Miss? Oke, jawab. Who will be the presenter? You. And? And you are the reporter. exercise yourself to speak, ya. Jadi boleh latihan berbicara. Kalau misalnya sudah selesai buat skripnya, dia pengucapannya bagus.
Siapa presenter satu? Satya ya? Coba, what will you say? Gimana ngomongnya? Suara Mas. I love your voice very much. That's why I want you to speak. What will you say? Pertamanya itu salamnya good afternoon, good afternoon, welcome back. Welcome back to the apa ya yang ada berita-berita dan TV ada TV1. So, how will you say that? Gimana ngomongnya? Good afternoon. And then you don't tell the headlines of your news. Oh, without the headlines. What is the headlines of the news? Apa berita yang akan kamu bawakan? Oh, spot itu apa namanya? Bagus itu informasi yang lebih lanjut dari keluarganya baru sama Nice. Akan dibagikan. Mana? Finish? Lagi? Oke, sudah diapakan ya? Sudah berapa cik? Ready for your performance, guys? Sudah siap dengan performance-nya? Yes. Siapa yang mau jadi the first group? Okay, first group. Give applause. Beritanya tentang apa? G20. Okay. I will try to find out. Silakan, karena ini akan dinilai juga performance-nya, mau pakai masker, mau pakai jaket, gimana harusnya. Seorang reporter atau presenter yang cantik itu yang elegan gimana? I already prepare you with text and also my book. You check it for a while. You can move one chair here for your place to sit. This one for the reporter. Perkenalan dulu ya. Sebelum dimulai bisa dicek dulu ini perangkatnya, nanti suaranya biar kuat. Nah itu silahkan dicek dulu. Sampai nggak? Coba dulu. Harusnya sih sudah. Coba tes. Kurang dekat dan ikut cek. The way you handle the question. You can move. Oh, introduction dulu ya. Oke, sudah. Be careful
here is our first group for today's performance. I need your attention. Jangan ribut ya. Kita sama-sama saksikan dari presenter pertama. Pay attention please, Wida, cantik. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? Bye. Hey, glad to meet you guys. So today we will perform our role play related to news breaking. So let us introduce ourselves first. My name is Michiko, as presenter 1. My name is Alit as presenter 2. My name is Keisha as reporter 2. So enjoy our performance. Thank you. Good afternoon and welcome to Net TV. You are watching breaking news, where we get you the biggest news stories from Indonesia and across the world. My name is Alit. And my name is Michiko Karina Saraswati, and these are the headlines. Indonesian President Joko Widodo officially opened the G20 summit in Bali. For further information, we have already connected with Evelyn and Krisha. Evelyn and Krisha, time is yours. Well, thank you for Michiko and Ali. Indonesian President Joko Widodo officially opened the G20 summit in Bali on November 15, 2022. Indonesian President prepared all the leaders of the G20 countries at the meeting. President Joko Widodo drew attention to several issues occurring in the world. He noted that G20 summit should take into consideration those issues, including fertilizer issues. Krisha and Evelyn are reporting from Badung, Bali. Thank you, Krisha and Evelyn, and thank you so much for watching. Have a great day ahead. Good afternoon, everyone. Today we will perform a role play about reading the news. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Kadedian Purnarigina as presenter. My name is Mama Prenka as presenter. My name is Putri Rasatani as reporter. My name is Gridlandra Pratama as reporter. Enjoy the watching my Enjoy our performance. Please enjoy it. Please enjoy our performance. Thank you. Okay. Good afternoon, viewers. You are watching the breaking news. The greatest news stories from Indonesia and across the world. My name is Kadedian Purnarigina. My name is Komang Prenka, and here are today's headlines. Dozens of plastic debris from all over the world have washed up on a remote South Atlantic island. For more information, we have connected with Riris and Handika. Riris and Handika, time is yours. Assassin Island has a well of species native to the island that have been affected by plastic pollution such as the island. Good afternoon, everyone. Today we will perform about reading news. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Nilo Putu Satyaningsih as presenter 1.
Adi Budi Udayani as presenter 2. My name is Pudu Bayu Artawijaya as reporter. My name is Adi Taryasa as reporter. Good afternoon and welcome back to Net TV. You are watching the most trusted news channel, Breaking News. My name is Widayani. My name is Satya. Scotland and Northeast England face more rail disruption after heavy rain. For more information, we have already connected with Bayu and Adi. Bayu and Adi, time is yours. Well, thank you for Vida and Satya. The rail disruption in Scotland and Northeast England is caused by heavy rain. Forecasters issue an amber rain warning for an area of Scotland stretching to other nearest area on Friday. National Rail says the speed restriction will be in place on a number of routes in Scotland because of continuing for winter, causing disruption until at least lunchtime. From Scotland, Bayu and Adi report. Ulang lagi sekali yang from Scotland, jangan baca. Oh, jangan baca. Ngomongin aja. Langsung itu aja. Ya, from Scotland. No. From Scotland, Bayu and Adi report. Thank you, Adi and Bayu, for your report. Well, viewers, that's all for today. Breaking news. Have a nice day. Good afternoon, everybody. Today we will be present our reading news. My name is Intan Paramita as presenter 1. My name is Ari Dinawari as presenter 2. My name is Alvin Tanaya, presenter 1. Indah as reporter 2. Good morning and welcome to Net TV. You are watching the breaking news, where we get you the greatest news story from Indonesia and across the world. My name is Ari Dinawari. My name is Intan Paramita and these are the headlines. Indonesia Tourism Minister comment on Pasir Island and Australia's claim. For further information, we have already connected with Indah and Alpin. Indah and Alpin, time is yours. However, he said that the tourism ministry is currently coordinating with the Foreign Affairs Ministry on handling the situation. Indah and Alvin are reporting from Tourism Ministry. Bisa diulang yang terakhir, Indah and Alvin. Indah and Alvin as reporter from Tourism Ministry Office Jakarta. Thank you, Indah and Alvin. Well, thank you so much for watching and have a good day. Good afternoon, welcome to TV1. You are watching the breaking news where we get you the biggest news story from Indonesia and across the world. My name is Sophie. My name is Bagas, and here are the headlines. President Indonesia Joko Widodo official open G20 summit in Bali. For future information, we have connecting with Lydia and Diva. Lydia and Diva, time is yours. Well, thank you for Bagas and Oki. Indonesian President officially opened the G20 summit in Bali on November 15
2022. The President welcomed the leaders of the G20 countries at the meeting. Silakan ditutup dulu presentasinya. So that is our performance. Thank you for all of your attention. Okay. Who will be the second? Who is ready for the second? Ya, silakan. You can use this chair. Who will be the second performer? Siapa yang sudah siap? Oke. Dah, sekarang kita mau penutupan. Ya. So, before we close today's meeting, I want to say thank you so much for your great participation today. For the next, we will do formative test. So you can open your handphone and then do the formative test. Yeah. To info. Jangan lupa untuk terus berlatih agar nanti bisa lebih bagus lagi dari hari ini. And then, what is the most fun activity today? The funniest activity today? Yang paling kamu suka kegiatan hari ini apa? Role playing ya, bisa pura-pura jadi reporter, jadi presenter gitu ya. Cuman mungkin perlu lebih banyak waktu untuk latihan ya. Oke, selanjutnya, who can conclude today's lesson? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa? We talk about news item. Ada yang masih ingat social functionnya apa? To, siapa bisa? Coba, Adi. To inform the reader. Very good. Kemudian untuk remedial and enrichment tadi kan sudah formative test, ya kan? Kemudian yang di bawah 80 nanti remedi, yang di atas 80 nanti saya berikan soal negatif. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Dan if you don't have question, we will end today's lesson. Thank you so much for today. We close with prayers and salaman. Please please. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa